بونجور اتو يا توس، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نتريتيو الدرس ديال ستاتيستيك الاحصاء بالنسبه للتلاميذ ديال السنه الاولى اعدادي. دونك بالنسبه لا بروميير بارتي ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نتريتيو دي فوكابولير اي دي ديفينيسيون. بالنسبه غادي نحاولوا نتريتيو 4 ديفينيسيون، من بعد غادي نشرحهم في ان اكزامبل. Donc, la définition de la population, c'est l'ensemble étudié dans l'enquête ou individu, c'est un élément de la population, le فرد ولا كيتسمى كذلك وحدة إحصائية. ثم caractéristique aux variables statistiques, ce qui étudie dans la population et qui est commune à tous les individus. ثم la définition الرابع modalité d'un caractère ou d'une variable كتسمى الميزة ولا قيم الميزة. Ce sont les différentes valeurs que le caractère peut prendre. دابا ان شاء الله غادي نحاولوا اش كيعنيو هاد لي ديفينيسيون هذا في ليكزامبل. دونك عندنا ليكزامبل اللي تيقول dans une classe de première année collège de 30 élèves, on a demandé à chaque élève le nombre de ses frères et sœurs. Voici leur réponse. طلبنا من فواحد القسم ديال السنة الأولى إعدادي فيه 30 تلميذ أنهم يقولوا لنا العدد ديال الإخوة والأخوات. دونك دابا شفنا دوك لي 4 ديفينيسيون، غادي نشوفوا هاد لي 4 ديفينيسيون في هاد ليكزامبل هذا. بالنسبة للديفينيسيون الأولى اللي هو لا بوبولاسيون، la population étudiée est l'élève d'une classe de première année. L'individu est un élève de la classe. Le caractère il y a le nombre des frères et sœurs. القيم ديال الميزة modalité هي les valeurs 0 1 2 3 jusqu'à 8. هادو هما دابا اللي كنعنيو بهم هاد لي 4 ديفينيسيون. دابا غنشوفوا d'autres définitions. L'effectif d'une valeur, l'effectif d'une valeur est le nombre de fois de cette valeur apparaît dans la série statistique. شحال مرة كيتعاود هاد القيمة ولا هاد الميزة. L'effectif total ولا الحصيص الإجمالي. L'effectif total est égal au nombre de données de la série statistique. مجموع الحصيصات. Fréquence, la fréquence d'une valeur est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. تردد هو خارج قسمة الحصيص على الحصيص الإجمالي ديال لا فالور. Remarque la somme des fréquences vaut 1. خصك ملي تحسب لا somme ديال لي فريكونس تلقى فيه كيساوي 1. كذلك عاوتاني غنشوفوا exemple. On considère la série statistique suivante. عندنا la population اللي هي مجموعة ديال لي فامي. عندنا هنا لي زونفون، عندنا فامي يعني شحال من اونفون في كل فامي، عندنا فريكونس. دونك population statistique اللي قلنا هي لي فامي، ثم لو كاركتير nombre des enfants et un caractère quantitatif. ثم effectif total الحصيص الإجمالي اللي هو 5 plus 10 plus 6 plus 2 اللي هما les familles égale 23. La deuxième partie, regroupant en classe. Premièrement, définition. Lorsque l'on traite une série brute de données quantitatives pour limiter la taille du tableau de données, on est parfois amené à regrouper les données par classe. Une classe est un intervalle de valeurs que peut prendre le caractère quantitatif étudié. الأحيان ممكن أننا إلى عندنا القيم ديال الميزة عدد كبيرة ممكن أننا نحولها إلى أصناف. La classe X entre A et B est non longueur B moins A. Pour la troisième partie اللي هي diagramme d'une série statistique. فهاد لا بارتي غادي نشوفوا كيفاش أننا كنحولوا معلومات إحصائية ولا متسلسلة إحصائية على شكل مبين. دونك بالنسبة للبروميير بارتي اللي هي دياغرام سيركولير، عندنا ديفينيسيون. l'angle de chaque secteur angulaire d'un diagramme circulaire ou semi-circulaire est proportionnel à l'effectif correspondant. الزاوية ديال كل انجل في دياغرام سيركولير راه متناسبة مع الحصيص.
Donc l'effectif total correspond à un angle de 360 degrés, 180 degrés pour les semi-circulaires. On obtient l'angle de 11 degrés en multipliant la fréquence par 360 ou 180. يعني باش اننا نحصلوا على ديك l'angle ديال كل modalité كنضربوا لي فريكونس في 360. هادي في حالة ما إلا بغينا سيركولير. إلا بغينا سيمي سيركولير كنضربوا لي فريكونس ديال كل موداليتي في 180 باش اننا نحصلوا على لي دوغري اللي غنحتاجوهم باش اننا نرسموا دياغرام سيركولير. نشوفوا دابا ليكزامبل ديال دياغرام سيركولير. عندنا في واحد ليكزامبل عندنا طابلو عندنا فيه لي موداليتي هما تيب دو كاربورون. عندنا بليزيور تيب. عندنا ليفيكتيف هما 50. إذا عندنا بالنسبة ل 50 40 إلى آخره. ثم عندنا دياغرام سيركولير أونغل. دابا ملي جبنا ديك 120 شدينا 50 قسمناها على 150 غتعطيك تقريبا 33 ضربناها في 360 باش تعطينا 120 ولا غنضربوها في 180 باش تعطينا 60. هكا كنطبقوها على جميع لي فريكونس باش اننا نحصلوا دابا على دياغرام سيركولير اللي كتشوفوه هنا. عندنا في الدياغرام الاول سيمي سيركولير اللي كنضربوا كل فريكونس في 180 ثم السيركولير كنضربوه في 360. هكا كنحصلوا على diagramme circulaire. Donc pour la deuxième diagramme, il s'appelle diagramme en barre ou bien en bâton. Définition: un diagramme en bâton est un graphique qui chaque modalité associée à un bâton de hauteur proportionnelle à l'effectif correspondant. الأشرطة كتسمى ولا بالأعمدة diagramme bien بالأعمدة ولا بالأشرطة. نشوفوا l'exemple ديالو حتى هو. بالنسبه ليكزامبل عندنا لي موداليتي هما لاربر فرويتيير. دابا عندنا واحد المجموعه ديال لي زارب فرويتيير. عندنا ليفيكتيف. اذا شفتوا هنا بالنسبه لاكس دي زابسيس عندنا فيه لاربر فرويتيير اي لاكس دي زوردوني عندنا ليفيكتيف. اذا عندنا نشوفوا الا كتشوفوا هنا قدامكم الان لانه راه هاد الاعمده هادو عندهم نفس العرض وكيختلفوا فقط في الطول على حسب الافكتيف ديال كل اربغ فرويتيير. هادو سيبارون. هادو هما دابا الدياغرام ديال دياغرام ابار ولا اون باطون. اذا الى هنا نكون قد انهينا الدرس ديال الستاتيستيك. دمتم في رعاية الله وحفظه.